Rasturang, seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, saloman banta krina, salam sehat. Pujiin si meganjang naman Tuhan, arkiteken pasu-pasu Tuhan, tuhu-tuhu simpar, di tengah-tengah kegeluhan ta. Maka sepase enda atan dengar kita banci putih, kebaktin, pekan keluarga berngisi penengken enda. Ogenta tahpe palas renungan ta ibas bermi enda, ibuat ibas padan simbaru nari Injil Yohanes bindu 2 ayat sada se-10-2. Mari dage si pepayo pustaka si badianta. Ras-ras kita ngogesa kami jenda nari arban sorangan. Yohanes 2 ayat sada se-10-2 bagenda kata di bata. Kerjar demu bayu iku takana. Dua wari kencasi elit kerjar demu bayu iku takana di daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjae. Yesus pe rasa ajar-ajarna iundang ku kerjae. Asum go keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Nggo keri lau anggur kala si kerja enda. Ngaloi Yesus, oh nande labu man aturun kendu kai siman bahanenku pak sangku langase. Tapi nina nanje Yesus man serayan ikutken kai si kata kena. Ijelid isi kapken 6 tambe guna keperluan erburih. Berikutken adat Yahudi isi tep-tep tambe lid kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alulau sedem. Maka demi kala ndai tambe jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lau siti jenari baba man sukut ibas kerja enda. Maka baba kala ndai lau man sukut kerja jenari inanamina lau si enggo salih jadi anggur la itehnai janari rehna tapi serayan Tuhan sinjaruksa metehsa. Maka idilo sukut si empo jenari nina man bana biasana anggur si mehulina ngelebe ilaken kala jana kenca puas temue minem ilaken anggur si biasa. Tapi kam seasa genduari lid ibas kam anggur si mehulina. Enda metanda sengget si pemenai bahan Yesus ikuta kana di daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin, maka ajar-ajarna te manbana. Kenca bage lawas Yesus rasnandena, sembuyak-sembuyakna bagepe ajar-ajarna ku Kapernaum. Jana ijeme ia kerina ringan, piga-piga wari dekahna. Si barendam kata di bata, senina rasturang ibas kegalengan Tuhan ta Yesus Kristus. Si jadi tema bas baktinta berngienda jabu si erbudaya. Arah tema enda yarapken maka jabu-jabu di tengah gereja anta GBKP terlajar arah kata di bata si jadi ora tenta sekali enda. Di ngerada karena jabu tentu sada pengertinta. Maka jabu bapa nande anak-anak janah mungkin kalit orang tua ta singgo saitun ras kade-kadeta mungkin pesir dahinta si tadi di tengah-tengah rumah ta krinana si iglari jabu. Maka kata budaya ade sinan bas kamus besar bahasa Indonesia banci simpulkan maka budaya kebiasaan geluh sebagai buah pemikiran si mahuli. Artinya budaya kebiasaan geluh si mahuli. Lihat tiga-tiga contoh di tengah-tengah kegeluhan tak karena budaya enda. Tapi harus ada pengertian ta maka kata budaya kebiasaan geluh si mahuli. Si jadi contoh si paling deher ku tengah-tengah kegeluhan ta adat istiadat.
budaya di tengah-tengah kita kalak karo adat karo tentuna. Adi basa adata lit tegun sukut kalimbubu anak beru telu serangkai enda la banci pisah-pisahkan. Janah terlu serangkai enda lit kewajiban ras hak nasib lain-lain. Tapi kerinana saling melengkapi. Janah labolit si lebih penting asa si debana. Artina adat si jadi budaya kalak karo memang tujuanna guna si mahuli, guna kinirsadan ku sangkep entah pe kinirsadan kade-kade kerinana. Lit kape contoh si deban si gelari budaya kerja. Bas zaman genduari enda lit rusur si begi ema budaya kerja kaizen nina. Ibas perusahaan-perusahaan di tengah-tengah dunia enda enam si umumna genduari ipake. Benar-benarna ipake perusahaan-perusahaan di Jepang tahun 90-an. Kai kaizen kai artina perubahan. Zeng artina mahuli. Maka sini maksud kaizen budaya kerja si mengarahkan kubas perubahan tapi perubahan si mahuli. Artinya dunia enda terus berubah. Maka perusahaan-perusahaan harus ikut berubah. Ise si paling lebih ia banci berubah, ia memenangkan persaingan. Jadi perubahan kepekan mahuli. Endam jadi budaya kerja di tengah-tengah melala perusahaan di tengah-tengah dunia enda. Budaya kerja sini sebut budaya kaizen. Maka sini rasturang sini kelengi Tuhan tentu kerina kala ICP ia ugape ia statusna resura-sura maka jabuna mahuli jabuna dame tenang dekahan tawa sangkan erjengil ayo pesi yang rusurna sangkan berjut. Banci sebayangkan adi berjut terus enggo banci bagi jeruk purut kitikan berjut rasa lalap ya rasa lalap cakap karo labo cakap Indonesia maka kugakin carana maka jabuta banci dame senang riahan siakap rumah sangkan darat mari kita belajar arah kata di batas jadi palas kebak tinta ibas pergi endah jadi jabu si berbudaya. Seni naras turang seni kelengi Tuhan bas kitab Yohanes bindu 2 ayat 1 10 2 iturikan karena kerja demu bayu ikutakana janah lip 3 hal si menarik si banci jadi pelajaran jadi jemakan entah pe palas tengah-tengah kegeluhan si pemenai bas ayat 2 Tuhan Yesus iundang ku kerjae. Maka rehi aku kerjae. Berikut rasa jarajar. Kai si menarik. Kepekan Tuhan Yesus meherga akapna tenah tapi undangan. Si mada kerjae. Entah pe banci katakan Tuhan Yesus sekala anak di bata kepekan meherga akapna adat. Labo ia anti adat sentabi aku mungkin lit turang seni nanta sila sada pemahaman ras kita amin pe ia kalak Kristen lit gereja-gereja darah si anti adat maka uis-uis si berbau adat itutung tapi kita GBKP si jemak tuhu-tuhu ajaran Tuhan Yesus janah ibas nat senda terbukti maka Tuhan Yesus meherga kapna adat la ia anti adat enda banci jadi jemakan man banta maka kepekan kalak sirkin itu kan pe harus ngeregakan adat
Ikawitkan ia kubas invokasio Galati sada ayat 10:4. Katakan asangkan kerina teman-temanku kala Yahudi si sebek-bek rasaku. Lebih aku ibas dalan ke agama Yahudi. Tutu senateku nandangi adat istiadat si surat kenininta asangkan ia kerina. Sekala Rasul Paulus. Sekala si perberita si meriah. Situ makekan kegeluhna guna pebelangkan berita semeriah di tengah-tengah dunia enda. Arah kegeluhan Rasul Paulus enda banci jadi usihan man bantah. Maka labulit alasan man bantah selaku kita kala sir kini teken guna lah menghargai adat. Kepekan sejalan me kini teken ras peradatan. Maka enda tentu banci jadi refleksi man bantah kuga kita sedekah enda. Adi tenah man bantah undangan man bantah ibas kerina lakon-lakon ibas kerja-kerja misalnya. Ugangi kita sedekah enda. Apakah kita nggak menjingkat? Adi kita nggak menjingkat dahi kerja-kerja. Puji Tuhan sebab nggosi usi perbahanan Tuhan Yesus tengah-tengah kegeluhan. Adi langa mari si perubahi sebab kepeken menjingkat dahi adat entah per kerja-kerja mesti isi ruh Tuhan nandangi kita kala sir kini teken. Maka berikutna ibas ayat telu siwah banci si simpulkan maka dande Yesus kepeken anak beru di tengah-tengah kerjae. Jana selaku anak beru nande Yesus tuh bertanggung jawab ia nandangi perdali dan kerjae. Maka mindo penampat nande Yesus man Tuhan Yesus. Semaka pada akhirnya masalahnya banci salih jadi kriahan simpelit. Kaingis pelajaran si banci sidat arah situasi enda. Tentu si pertama tuh raba syukurta lid hubungan si harmonis antara nande rasa anak. Lid hubungan si dekat, si akrab antara nande Yesus ras Tuhan Yesus. Sebab dikejapkan Tuhan Yesus tuh kuga masalah sini hadapi nandena. Maka turah bas pusuhna harus ia ikut ampati karena masalah sini hadapi nandena. Ambasie kerina serayan sinampati bas kerja patuh. Nandai kerina si katakan Tuhan Yesus. Padahal kai si suruh Tuhan Yesus situ lah masuk aku, lah masuk akal. Juga kai gunana ngisi lau kutambe labui sungkunina tapi te saja ia di dalam kena padahal lit 6 tambena isi sada tambe 100 liter. Adi secara manusia tentu silanglang siakap dahine tapi kepeken serayan patuh. Mungkin lit kita basukur tang ngatakan car kita kan sinuruh anak dibata lit puasa tempat-tempat hipnotis bagaimana kira-kira. Tapi mari si pakai akal pikiran si berikan di bataman banta. Sederhana saja itu. Engkai maka serayan patuh saja nandangi. Kai katakan nanda Yesus. Kai si suruh Tuhan Yesus. Amin bela masuk akal. Si pemerintah tentu arkiteken itu serayan tuhu ise nande Yesus, ise Tuhan Yesus. Jana pemetahna karena nande Yesus lah Tuhan Yesus, kalak si bujur. Sama kali prinsip tapi kepastian basukur serayan lah mungkin nande Yesus tapi Tuhan Yesus nokoh.
enda sada pelajaran membantah. Maka kepeken adi banci harmonis hubungan di tengah-tengah jabu nande ras anak bagi contoh bas renungan enda. Gela banci harmonis hubungan di tengah-tengah jabunta sada kunci nar lajar kita rah kata di bata nggeluhlah alu bujur. Kai pesi dilakukan tengah-tengah kegeluhan jabunta termasuk cari makan tapi harus si bujur. Si pakai saja asal akal sehat. Gua lah banci jore jabue. Adi cari makan na penangkoing. Nah, mari si pakai akal sehat. Gua banci jore jabue. Adi nebu-nebu ngedahin na darat ulih na babana ke rumah. Eme radu sepakat nge kita. Kebujur ngepalasna maka turah keharmonisan di tengah-tengah jabu. Maka arah renungan tayenda sada pelajaran kas tambah ke tengah-tengah kegeluhan ta. Uga makana jabuta maci jore, dekahan tawa, cirem, asa angkat jengil. Enda kepeken salah sada kuncina. Ema ngeluh halu bujur di tengah-tengah kegeluhan jabuta. Maka seterusnya adi kawitkan ia kubas ogenta ija iturikan karena Jakub sangandahi mamana Laban patuh kel Jakub nandangi adat baskuta mamana bancisi pepayo kai kebiasaan-kebiasaan ikut mamana mis ikut kena labolit sanggahan basia labolit komentar mis ikut kena Jakub Muhammad kalau nandang kalim bubuna banci sinan bas kejadian 20 siwa ayat 26 sampai 20 labu yang merawan nandangi mamana amin pe iya itipu mamana sabab alasan mamana kita kan mamana patuh nandangi adat artina Jakub pe sekala si ngergakan karena adat. Maka metah orat ia sebab jemak nakal adat. Sadar ia maka ia sekala bebere di tengah-tengah jabu mamana. Maka harus ia mahamat. Maka ibas ayat 10:2 ikatakan kencebagai laus Yesus rasnandena sembuyak-sembuyakna bagi pe ajar-ajarna ku Kapernaum. Jana ijeme ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Kai ngisi turah basukurta kenca kita ngoge ayat ena. Tentu misi gejabkan maka jabu Tuhan Yesus jabu si kompak. Aku lateh laku teh kata si tepat. Bas cakap karo artina kompak. Maka kompak kepake. Tuhu-tuhu kompak ke jabu Tuhan Yesus. Banci si bayangkan. Hadis ada jabu bapa nande ras anak-anak. Anak-anak enggo dewasa ya. Ras-ras ya gawah-gawah. Keluar kota. Berberengi piga-piga wari. Tentu meriah ke. Aku pe bas jabu kami amin pe anak-anak lengago dewasa penggo meriah kel kuaka pape dengar ka adi ngo anak-anak dewasa ngolit ka jabuna masing-masing banci ras-ras gawah-gawah piga-piga wari luar kota. Wah, tentu luar biasa riahna. Enda sada pelajaran manban. Enda salah sada bukti maka kegeluhan jabu si bujure enda buah jadi jabu si kompak. Tapi situasi enda jadi refleksi ke tengah-tengah kegeluhan ta zaman kedua hari enda. Meriah dengakinlah si akap gawah-gawah dalan-dalan ras jabuta
ras Moriata, adi Moria ras Mamrena, ras anak-anak Grinana. Entah riahan siakap dalan-dalan sisada, entah ras teman, ras kala si di bana, pokoknya lah anggota Jabuna. Enda jadi refleksi, introspeksi di tengah-tengah kegeluhan. Aku pribadi lihat pengalamanku, lihat teman ngajuk aku gula banci gawah-gawah keluar negeri, tapi nah kita saja Nina, artinya lah baba keluarga kita saja Nina. Aku mis bas turah bas pusuhku, wah temannya, sebab kaila masuk akalku perukuran dahin sebagai rupanya. Wah banci meriah kita ngolik Jabuta, sisada kita gawah-gawah aku ingat sindau piga-piga wari lah ikut Jabuta. Elah masuk akalku. Tapi bagendam kinata di tengah-tengah dunia enda MC terjadi. Belajar kita arah kegeluhan Jabu Tuhan Yesus, kepekan Jabu sir kini tekene paguh kinir sadanta. Ujapa peatena ras-ras ciri-cirina. Maka seni ras turang seni kelengi Tuhan. Arah renungan taibas bernienda belajar kita. Tentu lah bolit kita si sempurna di tengah-tengah dunia enda. Tapi tambah warina, tambah deherna kita. Ukata di bata ibas kegeluhan. Kini teken kepeken lah bertentangan ras adat entah pe budaya. Sebab arah dalankan adat kita nggunakan kekelengan, kukala si deban entah pe ku kade-kadeta. Seni ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus mari dage si bangun tekata. Mari si babai Jabuta jadi Jabu sir budaya. Jadi Jabu sinjadikan kata di bata jadi kebiasaan geluhna. Si jadikan kebujuran jadi kebiasaan geluhna. Si jagai kinir sadani tengah-tengah Jabuna jadi kebiasaan geluhna. Semaka kemalam menate si tutupu jadi sekerajangan Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Amin.